Hello class, welcome to Numerical Methods and Analysis. In this lecture series, we'll discuss on solving a system of linear algebraic equations. To be specific, we will discuss three methods, namely Gauss Elimination, Gauss-Seidel, and Jacobi. So far, we determined the value of x that satisfied a single equation, f of x equal to 0. Now, we will deal with the case of determining the values of your x's, say x sub 1, x sub 2 to x sub n, that simultaneously satisfy a set of linear algebraic equations which are of the form shown here. I'll use laser pointer, okay, just like this one, where the a's are constant coefficients, the b's they are constants, and n denotes the number of equations. Now let's come to Gauss elimination. The procedure for Gauss elimination involves only two steps: forward elimination, then back substitution. In forward elimination, we manipulate um, the set of equations to eliminate the unknowns until one equation has only one unknown. Okay, so for example, just like this one, this is just the matrix representation of your set of linear algebraic equations. So represented as a matrix here, then augmented with your constant vector. So in forward elimination, our aim is to reduce this original set of equations or your matrix as presented here to this upper triangular set of equations or your matrix. Okay. Now, that's for forward elimination. In back substitution, the equation with one unknown for this one, this is solved directly, just like this one. So x sub 3 is equal to b sub 3 double prime over a sub 3 double prime. Okay, so we solve this first, then the result is back substituted to the remaining unknown. So for example, for x3, we back substitute this to this expression so that we can solve for x2. Then x and x3 are back substituted here so that we can solve for x1. So in that way, we'll solve all our unknowns. So again, Gauss elimination, just two steps. Forward elimination, then back substitution. So remember para sa forward elimination, kini nga set of equations, this form should be transformed to this form. Now, the question is, how do we do that? So the initial step will be to eliminate the first unknown, that is our x sub 1, from the second up to the last equation. Okay, ano di ba? Ang diri sa ato ang upper triangular matrix or set of equations, si x sub 1, diri ra siya sa first equation. Pero sa the rest, from second to the last, wala na. Indicating nga dapat ma-eliminate si x sub 1 from the second equation, third equation, up to the last equation. And rin na po, si x sub 2 ra ang nabilin. No? Sa to pa, from the third up to the last equation, dapat ma-eliminate po si x sub 2. Okay? And same goes with x sub 3. Hantod nga, kay ang mabilin mo kay si x sub n na lang. Okay? So how do we eliminate x sub 1? Kini sa ato ang second equation. So we just have to, una, we multiply the first equation, kini. We multiply the first equation by a 2 sub a sub 2 1 divided by a sub 1 1. Okay, so that, and in that way we'll have this one, this equation, no? Then kini na lang yung equation mo na din atong i-subtract diri sa atong second equation, so it will look like this.
Okay? So, in that way, ma-eliminate na din siya. Okay? A21 x sub 1, A21 x1. Okay? So, bale, ang purpose lang ani kay para ang iyahang coefficient na karon sa imong x sub 1 kay mapareha amin sa imuhang second equation. Okay? Para nga ma-eliminate siya. So, therefore, if after we operate, we'll have this one. So, A22 minus A21 times A12 over A11. Okay, up to the ray. Now, this one, okay, kung mo na, kapoy mo na isulat. So, let's just represent that one as A prime 22. Okay, then kaya na po A prime 23. Then kini A prime 2n. Then kini B prime 2. Or you can also read it as P2 prime. Okay, and then niya. Okay, so lantawa kini siya nga kuan nga equation kay mo naman di ba? Tapos sa mandayon kadayon ta. So karon eliminate na po nato ang x sub 1 sa third equation. So mao hapon. I-multiply nato ang ato ang first equation kung unsa ang coefficient sa ato ang third equation. I-divide nato sa iyang kaugalingon nga coefficient. So, A31 over A11. We multiply that one, then mo na ning resulta. Then, kini dayon, we subtract this to the third equation. So, we'll have this result, this new equation. So, to pa, mo na ni A prime 32x sub 2, A prime 33x sub 3, up to M1 B prime 3. So, kung imo tong ipadayon, okay, ang result ato kay kini. As you can see, na-eliminate na ang mga x1. Okay? Now, before I proceed, kini, sa inyong mabantayan, di ba, ang atong ginagamit permi kay si first equation. O niya ato po, para nga para ma-delete ma-eliminate tong x sub 1 sa the rest ng equation. Niya ato pong ginagamit permi si A11. Okay. Now, tawag ani nga equation is natong pivot. Okay. Then ang kining sa A11 tawag ani kay ato ang pivot element. Okay. So let's proceed. Karon nga na eliminate naman ato ang pivot na equation will be atong bag-o nga pivot equation will be this one, ang second equation na. Okay? And ato ang bag-o nga pivot element will be si A22 prime. Okay? So as you can see, kini man nga form ato ang gusto ma-achieve. So dapat ma-eliminate ni si x sub 2 gikan sa third padulong sa last equation. So how do we do that? Same gihapon, we multiply the second equation, that's the pivot equation, with coefficient sa ato ang equation, sa atong third equation divided by our pivot element. So that would be this one resulting in this equation. Then kini dayon may ato i-subtract ngadto sa third equation. So nitabuan na may limit sa x sub 2, then we have this one. Then this expression, let's just call that as A double prime. Kini na pod A double prime n, okay? Kini siya si B double prime 3. Then mo na din to. Bale padayonon lang to hantod nga may tabuan na kay kini na. Okay, kini na siya ang resulta. Now, posible nga na-notice ninyo na ang kining mga tick marks sa ato ang coefficient. Okay. Kung nakamantay mo ganina, ang kining na ay isa ra ka tick mark, nagpasabot ni siya nga kas-a siya na change imong coefficient. Ang kining duha ka tick marks, nagpasabot ni siya nga kaduha na change yung imong coefficient. Okay. And so on. Okay. Pasabot kining sa last equation, imong coefficient ani kay na change siya n minus 1 times. Now,
mao ni ang forward elimination. So balik kung ato ni padayon nun, kini ang resulta ni. Okay? So let's proceed to back substitution. Di ba? Kini ang morning last equation. Then as you can see, makasolve na din tayo dito sa itong xn. Then kung masolve na natin sa xn, this is just equal to bn to the n minus bn nga n minus 1 times na change o si a n nga n minus 1 times na change. Okay? So mo na si xn, so bn over ann. Dili ni siya power ha. Okay, kumbaga ang sa tick marks na siya. Then so kung masolve na to si xn, substitute din naman nato balik dito sa second to the last na equation pag man sunod na po niya upward hantod niya dere sa first equation. Aron nga masolve na to si xn una pag man si xn minus 1 hantod padalong kay x sub 1. Okay. So tanawa. Mora atong sa image nga dipikita na ko nina. So nga na kaya atong siya. Okay, so this is back substitution. Forward elimination, back substitution. So that's Gauss elimination. Now, how do we do that sa atong program? So let's have this pseudocode. So una, di ba, k equal to 1, paghuman, I equal to k plus 1, padalong n. Then nasa giingon diri factor equal to a I k over AKK. Unsa man si AKK? For example ha, katong sa ganina equation, katong set of equations, di ba? Mao man ni siya. Kung sa sugod sa first row ka ni, this is at 1, k equal to 1, sa sugod. This is A11, di ba? Kung mo iterate ba ka ni at k equal to 2, padlong sa n minus 1 man. So may mo siyang A22 na pasabot ang kini siya, this is your pivot element. Okay? Then kini siya, di ba si I kay ang plus 1 ni K. Napasabot ang next row ni siya. Okay, kini siya nga element. Okay. Kumbaga, mao ni ang element below sa imuhang pivot element. Same column kaya naman KK mo. Napasabot kung at I equal to K plus 1 when K is equal to 1 sa pa I equal to 2. So this will be A21 divided by A11. Okay, this is ang ato ang gibuhat dinina para sa pag-eliminate ay katong sa pag-multiply nato sa ato ang first equation. So, mao ni atong factor pag man we do that kini aij is equal to aij minus ang ato ang factor times akj. Tapos man ana ang kanito na dayon sa ato ang constant nga vector na to. So ito ang factor kasi di ba kini siya kay ang kini kato man sa constant coefficients. Okay? Kini siya. Kini dito ani sa ano sa sakto. Kini sa constant vector ni siya na part. Kini dali. Okay, so para mas ma-illustrate ko sa inyo ha. Katong siya nga katong ganina kini na to. Kini. Diba? Ang ato ang factor i-multiply nato ano. Then katong sa b ato pang i-multiply sa itong factor. Okay, then katong sa katong nasa inner nga for loop mo ni siya. Kumbaga atong factor i-multiply ani plus kanto na tong ano siya factor i-multiply ani plus na po kanto dali. Okay? So mo ni siya. Then kung nahumanan na okay, sa to pa ang dali na ta x sub n is equal to kini forward elimination siya. Okay. Ang dire sa back substitution.
So sa back substitution, di ba, okay, diretso naman kay kato naman sa na-eliminate na himo ng upper triangular system. So ito pa, atong x sub n will be equal to bn over an. Okay? Then, humanda na, then we back substitute na. So, ito ang sum, sum is equal to bi, then sum is equal to sum minus aij times xj. Ngayon, xi is equal to sum over aii. Asa na siya dapat, sir? Dito ni sa kini. Now, una gikuha mo sa xn. Kini ta para mas tawa. Una gikuha si x sub 3. Ang n mo equal to 3 man. Kaya tulo raman siya ka equations. Tulo ka unknowns. So, ito pa. x3 is equal to si bn over ann. At pagkaman, ang kini na po dayon, sum nimo mo ni si sum nimo. That is b sub 2 minus ang kini a23x3 over ano din siya. Ang kini mo ni ang sum nimo si a12x2 minus negative b1 imohang sum ani kay gini. Minus a12x2 minus a13x3. Okay. Kay ano man yun, ang CBI na po dayon. Okay. Okay. No. Ang si Sam appeal dahil si BI. Kaya appeal si BI yan. So, bali. Kini. Mura na siya ang gisam ni mo kay para dali si si BI B1 na divide naman siya kay A11 A12x2 divided by A11. So, isam ni nimo mo na din siya. Ginahina siya sa. Then, no. Dito. It should be the kini. Gisam sa din siya. Okay. BI and kini A12x2, A13x3. Gisam sa sila. Ito. Tara. Sa minus kini then ang batang imong x. Okay. And sa minus kini na po ng x. Yan, nag-iterate naman siya. Then pag humana ito ko sa sum nila, okay, I had them make si xi. That is sum divided by ang AI. Okay? So, mali kini nga sum mo ni da. Okay, so, or for x2 mo ni siya. I have pa nang divide or here. Okay, so let's try this problem. Use Miller's method. Gauss elimination to solve the system of equations below. Carry 6 significant figures during the computation. So una, forward elimination. So we have to eliminate kini sa x1 sa imong second and third equation. Kung saan ganito, ang kini second equation minusan nimo sa imong gi-manipulate nga first equation, that is 0.1 over 3 times ang second equation. Ay first equation imong pivot equation. So that should result in this one. Tapos, kini na po. So, kini minusan nato sa kini 0.3 over 3 times ato ang pivot equation. So, it will result in this equation, bagong equation. Nato pa, kini siya na himo na dahil yung kini bago. Pero wala di pa ni upper triangular. So kinahanglan pa ni nato na limit sa x2. Kung sa man na same ang kinina pong third equation minus nato sa manipulate nga second equation. So that is 0.19 then over 7.5
ang ilang equation na. Okay, so para minusin nato sila sa resulting this bagong equation. Okay. Now, basta makabantay mo sir nga nabutan mo maka 0, 0, 0, 0 ang pagka 0. Tungod kay ang instruction kanina kay we carry 6 significant figures. Ano nang ako pang ginawa ganito. Okay. Now, sa tapa after duha ka stages, so mahimo na dahil sa upper triangular nga system. Now, dali na ta sa back substitution. So, madan ta dito sa atong x3, which is 7 point, 5 ka 0. Okay, para mahimo 6 significant figures. X2, ito lang i-back substitute si 3, x3. Tapos, ito lang i-back substitute na. Tapos, so kung nakasolve na itong x2, back substitute na pala yun si x2 o si x3. So, nanatay x1, x2, x3. So, 3.3, 2. Negative 2.5 observe lang. And that's it. Para sa ito ang Gauss elimination. Next time, we'll have Gauss elimination with partial pivoting. Thank you.